કાજલ બુલેટિન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા શહેરમાં પાણીગેટ ભદ્ર કચેરી રોડ વિસ્તારના દૂધવાલા મોહલ્લામાં ગેસ બિલ ચેકિંગ હાથ ધરાયું। વડોદરા શહેરમાં ગ્રાહકોના બાકી પડતા ગેસ બિલની રકમની વસૂલાતને લઈને વડોદરા ગેસ લિમિટેડ કંપની દ્વારા સમયાંતરે ચેકિંગ અને ગ્રાહકોને બિલ ચૂકવણી અંગે જાણ કરવામાં આવતી હોય છે। સમયસર ગેસ બિલની ચૂકવણી ન કરવામાં આવે તો નિયમ મુજબ ગ્રાહકનું ગેસ કનેક્શન કાપવાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવતી હોય છે। આ અંતર્ગત આજરોજ વડોદરા ગેસ લિમિટેડના કંપનીના અધિકારીઓ દ્વારા સિટી પોલીસ મથકના અધિકારીઓને સાથે રાખીને વડોદરા શહેરના પાણીગેટ ભદ્ર કચેરી રોડ વિસ્તારમાં આવેલા દૂધવાલા મોહલ્લા ખાતે ગેસ બિલ ચેકિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી। ચેકિંગ દરમિયાન ગેસ કનેક્શન ધરાવતા ગ્રાહકોના બાકી બિલ અંગે તપાસ કરવામાં આવી હતી તેમજ બાકી રકમ સમયસર ભરપાઈ કરવા અંગે ગ્રાહકોને જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી। કંપનીના અધિકારીઓ દ્વારા બાકી ગેસ બિલની વસૂલાત માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। ચેકિંગ દરમિયાન પોલીસને હાજરીને કારણે સમગ્ર કામગીરી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં હાથ ધરવામાં આવી હતી। रिपोर्ट सादिक काजलवाला। શું કામગીરી કરવામાં આવી હતી, કેટલા કનેક્શન આપવામાં આવ્યા છે? वडोदरा गैस लिमिटेड की तरफ से जैसा हर महीने हर क्वार्टर में हम लोग रिकवरी का काम स्टार्ट करते हैं, तो जितने भी कस्टमर का जिनका एक बिल बाकी है वहाँ से लेके अधिकतम जहाँ तक की राशि बाकी है उसके ऊपर पुलिस बंदोबस्त के साथ हम रिकवरी कर रहे हैं। अभी सिटी पुलिस स्टेशन का चल रहा है। इसके बाद हमने पूरा अगले 3 महीने तक हमारा वडोदरा के बाकी सारे पुलिस में हमने रिकवरी के लिए दिया हुआ लेटर। जैसे वहाँ से बंदोबस्त मिलता है पूरे वडोदरा में चेकिंग चलेगी। अभी जिसका बिल बाकी है उनका लाइन कटेगा। इसके ऊपर लीगल जो कार्रवाई है वो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से अनुरोध है कि पेमेंट करें, अपना बिल का जो बाकी है वो भरें। सर घना કિસ્સામાં એવું બને છે કે બિલ મળતું નથી એ લોકોને, તો એ માટે શું કહેશો? नहीं, हमारे जो मीटर रीडर हैं वो काफ़ी एफिशिएंट हैं और एक एक घर के हमारे यहाँ जो बंदे हैं वो जाके बिलिंग करते हैं। इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं जिसमें हर घर का जियो टैगिंग लोकेशन जो मीटर रीडिंग करते हैं उसकी फ़ोटो सारी कुछ कैप्चर होती है और उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन भी होता है। तो बिल नहीं मिलती है ऐसी घटना मैं पूरी बात नहीं बोल सकता, पर हाँ इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी को शायद बिल रखा हो पर शायद घर में क्योंकि बिल है घर के बाहर मीटर लगा होता है, बिल दे के आते हैं हम लोग पर शायद खो जाता है। इसके लिए हमने यहाँ के पब्लिक वडोदरा पब्लिक के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट के ऊपर हमने ऑप्शन दे रखा है जहाँ से अपना आप नया बिल डाउनलोड कर सकते हैं। वडोदरा गैस का जो एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन है वो काफ़ी यूज़फुल है, यूजर फ्रेंडली है। उसको आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। उससे बिल का कॉपी लेना, बिल का पेमेंट करना, आप सब कुछ उसमें कर सकते हैं। सर आपका परिचय? हर्षराज, वडोदरा गैस लिमिटेड। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें